अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाईजान? इधर वे एक्सचेंज पैसा पाठामु, पैसा भेजना है। पैसा भेज पाठामु बांग्लादेश। आप कहाँ का? बांग्लादेश का है। अच्छा, हम भी बांग्लादेश का। अभी बांग्लादेश में। बांग्लादेश कम ना सर। कितना बड़े में? हाँ भाई, हम बांग्लादेश टेका पाठामु नतून आइছি তো আমি দেশে কোন জায়গায় টাকা পাঠায় আমি তো জানি না। তো এখানে এক্সচেঞ্জ আছে আরামদায়ক কই এখান দিয়ে সামনে গেলে ওই একটা বাকালা আছে, বাকালা পিছে দেখবেন ওখানে এক্সচেঞ্জ আছে। এখান থেকে সবার বিদেশে বাড়ার সবাই এক্সচেঞ্জ করতে আপনি সরকার সবাই এক্সচেঞ্জ করতে ভালো লাগে। এটা আমরাও চাই যে আমরা যে সরকারের বিকাশের মাধ্যমে না পাঠায়া ইয়ার মা যেহেতু আমরা বলবো এক্সচেঞ্জে পাঠান ওটা ভালো। বাংলাদেশে টাকাটা আপনার গ্যারান্টি থাকবে। বিকাশে বাড়াইলে কোনো গ্যারান্টি নেই, বুঝলেন না? ওখানে বাড়াই মাধ্যমে আপনি এখানে বুঝলেন এখান থেকে 5 মিনিট লাগবে যাইতে। ঠিক আছে, তো চিনি না ভাই, এদিক দিয়ে কোন দিক দিয়ে যাইতে হইব? আমি আপনার এখানে বাকালা একটা আছে, এদের দিকে আসেন। এই যে এখানে একটা বাকালা আছে, বাকালা 302 বিল্ডিং ন্যাশনাল 302 কা এটার পরে 4-5টা এক্সচেঞ্জ আছে। इधर से जाने के लिए बांग्ला वाला भाई हमको हिंदी आता है। और हिंदी तो हमको भी आता है ना, तो आप फिर उधर से जाना है सीधा सीधे जाने का बिल्डिंग का बाद सीधा करने माने মানে सीधा जाने हमने ये कहते हैं बिल्डिंग আছে না, তো বিল্ডিং এর পরে আরেকটা বিল্ডিং আছে, এরপরে বিল্ডিং 3-4টা লারি এক্সচেঞ্জ আছে। বহুত লোক আছে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভাই। एजन मैं वो बैंक में बांग्लादेश में पैसा भेजे, इधर है इधर इधर क्यों जा रहा है ये? इधर इधर अलग ही access। हमारे को बांग्लादेशी है हमारा, वो भेजा बोल रहे हैं इधर से जाने के लिए। इधर मैं पूरा घुमा लेकिन नहीं मिला। चलो रोड में जाओ, रोड से सीधा जाओ, अलग ठीक है,